العالية قادرية غوثية خادية شريف سنة تشريف الوالد باقيون سني صحيح العقيدة مسلمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى في موجود توحيد. آمين يا رب. الله عز وجل خير وخير عيسى دار حمد آمين. موضوع چونکہ موضوع حضرت خواجہ معین الدین بما متعلق ہے گزر شاہ اور کچھ معلوم کی امسال محمود غوری امس خابس مجھ خالص دیوان انپورٹ چھو آسن آخ مہارت قرآن بغر کامیاب چھو آسن ساتھ مکین خالصت چھتنا وہی تار وہی زیر وہی تار وہی اور آخ لخش دوساس سلطان محمود غوری رحمت اللہ علیہ اور راج پتورا یعنی راج چوہان آخرش دوساس کالش فوجتر مقابل سوز مگر خواهش سوز بشار کشت فتح مساجد اور خواهش سوز دور هندوستان اسمس کریے اعلای کلمہ حق بلند کرا اور نمدمت بخش بخش مسلمان جائز بحث موضوع چونکہ یہ وقت ماہ رجب المرجب کچھ مشہور واقعی معراج النبی علیہ وسلم جس عظمت موت رفت بول واقعات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار حضرت آپ تک طرف انشاءاللہ تھوڑا بہت آئین اور والد خطابات واقعی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤں کوشش چاہے فکری حیثیت سید سے اعتبار تم پروسپیکٹس چاہ موضوع صحت مگر بحر مرجب شد یوم ولادت حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی بحر جمشو یوم ولادت حضرت امیر کبیر علی ثانی حضرت امیر کبیر میر سید علی نسبت کیا مولا علی کی جمع بحر جب حضرت امیر کبیر کی جمع بحر اسے قاتل وصل وہ انچی عظمت ہوئی اور بہت سوری سلطان پر کرم کر کچھ سوری دہی عظمت ہوئی حالانکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم متعلق مختلف قرآن آیت کریمہ یمن تخصیص شدیمن عظمت رفعت شدیمن مگر یپو سبحانہ اور نسی کرو اس آیت کریمہ سورہ رحمان مسلم تلاوت کرو ربنا مرجل بحرین مرجل یلتقیان یہ محسن چیز دریا کیا یہ چیز سمندر دریا بحر چھوڑن دریاوس اور یہ دونوں دریا موجے مار رہے ہیں ان دونوں دریاؤں کی شبابت سے برابر عظمت صدیقات سے برابر ان دونوں دریاؤں کی پتن باضبط تنین طاقت سے اور تنین حسن سے اور تنین خوبی و سال وہ پروردگار سیاہ سورہ رحمان سے دریاؤں کی ذکر کر اگر دریاون ہم ذکر و سرم دھون دریاون ہم کیا ہو ذکر کرتا سبحان اللہ. دھون دریاون ہم کیا ذکر و سرم مطلب دریا مختلف دریا بحر کلثوم کس دریا
दरियाई नील इस दरियाओ मुख अटलांटिक ओशन मुख्तलिफ दरियाओं इन सारी दरियाओं के तहत परवरदिगार दरियाओं हम जिक्र करें रब्बुल आलमीन मुख्तसर सारी दरियाओं मगर दोन दरियाओं हम जिक्र क्या है फरमाया कुरान आपकी तवज्जो चाहिए तो इनकी दरिया मगर इनकी मौजे मार इनकी पानवाई पकान इन दरियाओं बैनहुमा बरज़खुन ला यब्गियान मगर ये दोन दरियावन दरमियान की तरफ सुभान अल्लाह वो दरियाव दुनिया दरियावस रवत ये दरियाव दुनिया उद्दरिया वसराला दोनों दरियाव की कुवतें तमाम दोनों दरियाव की मुकम्मल तमाम मगर वो दरियाव दुनिया तुम रलाम ये दरियाव दुनिया तुम रलाम आज मज़ा सुया थमुक पर्द सुभान अल्लाह मज़ा सुया थमुक पर्द इधर दोन दरियावन तुम मज़ा पर्द खुदावंद करीम आज सो अक्ल रो सो दिमाग रो ये तवुक दरियावन सिंदर चुप करो आज हम दोन दरियावन उस पर दरियाव में समझे ये क्या फलसफा ये क्या दलीला परवरदिगार आलमीन फरमावन बैनहुमा बरज़खुन ला यब्गियान इमन जो दरमियान की पर्द मगर न्यानो अज़ीज़ो खुदा फरमावन अभी आई हालाई अभी आई हालाई खुश नियामत मुशरोई परवरदिगार मगर सूफी परवरदिगार में यखरुजु मिनहुमा इमो दरियाओ मौसियरत इन्नाहु वल मरजान अल दरियाओ मज़रा माक़ूरूहु अखीरा वल मरजान बेदरा मोती की बेदरा होगा इस तरह कोशिश को ढाना तजरी अल दरियाओ वचिस्सुलाल नियरन सुभान अल्लाह उतना उधर खुदाया दरियाओ जिक्र क्या समझ दर्द क्या समझ मगर ये तार क्या समझ दरियाओ उसमें कच्चलाल ये क्यारन अते चुल्लू अगर ये दरियाओ उसका तरह बाढ़ की दरियाओ उसमें मगर वही की दरियाओ उसमें पानी की दरियाओ उसमें हर कोई चीज दरियाओ उसमें परवरदिगार आलमीन हसन जाओ इन दरियाओ जिक्र चीज क्या चाहिए दरियाओ में क्यारन चीज क्या चाहिए दरियाओ में रब्बुल आलमीन चीज क्या चाहिए दरियाओ में क्यारन चीज क्या चाहिए ज़हीर क्या चाहिए बुकुल ना पूछो सॉरी जी अल्लाह दोनों वक्त अल्लाह आपको भी खड़ा सुसुकर खड़ा अल्लाह जी भजन आए तो क्यों वक्त समझा अल्लाह अकबर ये मिन्स दरियाओं की इन दरियाओं में फ्राइला जहाइरात से अल्लाह अकबर जानो अजीज़ों जानो बुजुर्गों अब तवज्जो रखना तो खुदाया ये है कि दुनिया ही दरियाओं जिनके इन तफसीर में इन तफसीर रूहुल मानी और अल्लाह मालू सी बगदादी सुन इन तफसीर रूहुल बयान गुरु इस्राइल हत्ती सुन इन तफसीर इब्न कसीर गुरु इन तफसीर ज़मख़शरी गुरु अल्लाह में तफसीर कश्शाफ गुरु अल्लाह में ज़मख़शरी सुन मुख्तलिफ तफसीर खंगालते हुए चला गया सबसे ज्यादा तफसीर उठा के देख लो ये लजूस ऐसे खुदा ये दरियाओं कुछ तो आपको दरियाई नबूवत जागो दरियाई वलायत आपको दरियाई नबूवत जागो दरियाई विलायत उस खुदा दरियाई नबूवत जागो तुम दरियाई नबूवत को मोहम्मद आज की दरियाई नबूवत में शूबिदार पूरा रसूल खुदायत अज़मत वाजी पूरा रसूल खुदायत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसमें भी सिद्धिकार है नबी सिद्धिकारी जामत इंतिखाब में भी सिद्धिकार उर्ज़ाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत वाजी कुदरत वाजी नूर जिंदारी नजर करो इस अलवी मौजू इस अलवी पता अलवी शाना आदम अलैहिस्सलाम की मिराज में खड़ा दसन रसूल करीम की खातिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़ा दसन ईसा अलैहिस्सलाम खड़ा दसन इस्तिक़बाल नबी व अखलस मूसा पैगंबर के इस्तिक़बाल खड़ा दसन नबी कायनात
मगर नबी कायनात तुमसे को खड़ा नजर आदम के लिए नबी खड़ा नहीं होता, ईसा के लिए कभी खड़ा नहीं होता, यहया के लिए कभी खड़ा नहीं होता। 1,34,000 पैगंबरों के लिए नबी पाक खड़े नहीं हुए, क्यों न हुए? क्योंकि नबी अफजल है। बोलो बोलो, नबी अफजल है। नबी आला है, नबी रिफत वाले, नबी शान वाले, नबी बुलंदी वाले हैं। कोई ना तुम नबी कुछ साथी को तो छुड़वाता लंबिस इसी को खड़ा के लंबिस जवन बोर्डिंग को खड़ा बस पीछे हुराम बराबर मगर ताइना पे देखा नबी पाक ये जोश तातर भी बासन और स्पोर्टिंग सो हुआ नबी सो वो तातर भी अवर बिल्कुल खड़ा हो जाता Semoga hanya dihaji mata. Anda berjin dua video. Anda berjin sayyidah. Yasi sayyidah jifajin. Raihan bil jannah. ये जन्नत की खुशबू में से खुशबू है। सुबानो खुशबू जवाब तपानो खुशबू सोबो सुयवन जन्नत खुशबू खुशबू मतलब क्या खुशबू Allah pun berbahagia bersama siapa? Yusuf Tuba, Syajrin Tuba, Tuba. Yang janti aja tu kod janti, yang bagi anti jauh dia. Menurut saya, Syajrin Tuba banyak dia. Yang sebut mana? Kalau kita program itu dua utama. Syajrin Tuba dua program utama. Harus jangan dia eksperimentasi. Allah pun berjalan lesai bagi kita Allah Akbar. Begitu Syajrin Tuba tak tahu. Apa kita kasih pun. Ibadat kasih, ibadat asyik, ibadat kasih pun, ibadat cari perwan. Allah Akbar milih rawat berbuka khusbun Allah Akbar. Dapat hibul kasih, wajib sebiji jantan berbuka wajib, wajib sebiji angkat semua. दुनिया अहले बैत की है, जन्नत भी अहले बैत की है, ये सब कुछ अहले बैत का है। Kita bangun tahun guys, tadi beberapa research, ijtihad mata Zahra Nabi Sina, ia berjaya pura mabuk, ia ijtihad Fatimah binti Hasan, ijtihad dari Hazrat Abu Talib, Arbaman Ibrahim itu, dari Zahra, yani Shiblu Mubarak Azmal Mawlani Subhanallah Mawlani Shiblu Mubarak Azmal Arbaman Ibrahim Kabas Salam Karam Karam Jabra Sorry Budi Jabra Kabas Salam Karam Karam Khali Kabas Salam Karam Karam Tabli Tawabrus Karam Karam Tawabrus Karam Karam Arbaman Dardi Jam Bado Yani Jaladat Waqt Wa Kareem Soyuz Wal Khar Mawlaniya